बिना पानी के अगर हमें से बुझाना है तो फिर हमें यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड का की फीचर है लाइट ट्रांसमिट होची है गाण्याला हां लाइट ट्रांसमिट करतो बायनरी लँग्वेज आहे
ଝିଅ କେନ୍ତା ଅଛି Land Detention Officer. Sir, please also present. एवं शुभेच्छा ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଭାରତୀୟ ମାନେ କାହିଁକି ମହାନ କାରଣ ଭାରତର ଅଛି ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ସଦ୍ଭାବନା ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ରାହାଙ୍ଗୀର ଉତ୍ସବରେ କେତେ ଲୋକ କେତେ ଆଶା ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ବିରଳ ମିଳେ
নথি বাসনাই ছিলে দি তার রংটা সুন্দরী সরসা আরে দুলু কিলায় দে খোরা পুটো মাটি পরব আইলা খেতি পিলা বুড়া বুড়ি ধাঙ্গড়া ধাঙ্গড়ি ঢেমসা গীতরে জড়িকে জড়ি নাচিলে রে গোড় বেটি